আবংখান ধানতারাস ধান সমৃদ্ধি। অফারটা কিন্তু শুরু হয়ে যাচ্ছে 17 অক্টোবর থেকে 26 অক্টোবর। আপনার জন্য থাকছে এভরি পারচেসে গিফট হ্যাম্পার্স, এছাড়া ডেলি মেগা লাকি ড্রয়ে আছে দুটো স্বর্ণের গোল্ড কয়েন, প্রত্যেক পারচেসে আছে স্বর্ণের মুদ্রা। Tei asal bayar ko narogara jago mani manai rangchak ni bainawo 25% ke discount tei hira ni bainawo tongo 100% discount asya ko mega lucky draw bo tongnai abun logiwo hangkhe narok kechang rangchak slai ketal horma ganang rangchak ni manai abo bo mani manai tei naroni bagai tebo kaham kaham sokat bore jana। স্বর্ণকমল হচ্ছে আমার একটি প্রিয় ব্র্যান্ড। Ani खुलुमका आं बानु देबबर्मा नरक जतननो लामसोगो चिनि दाबुक साकजरानि ककबरक कक्टमावा पुइलानो फाइदिनाले न तिनिनि कक्टमा बखरक रक बिसिसनिचे जरा रमै सातक पितक ख्लाइजाक माने 2023 विधानसभा चंमारिव अबनि फिरक मुंदना कि प्रासारक आनि जेतं माने जत फालि रबायनाय फियाबा बीजेपी कांग्रेस ते सीपीआईएम नियागो नाहारगला खक्सा पैसा थैनानि नाके फैनाय फियाबा दफाबो कम्प्रोमाइज ख्लाइगला फासाल आगरतला टाउन हल नगो दुआजिजाब टिप्रामेस फेडरेशन नि फिल्डनि कॉन्फ्रेंस पांडाव कक थानानै थांगै आबहायनो कक साका टिप्रामथनि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा हाइनुहाय आईपीएफ तिनि करी खेते कायसा विकेट आचुक याकर का आईपीएफ तिनि ते खरकसा एमएलए धनंजय त्रिपुरा फासाल विधानसभानि स्पीकर रतन चक्रवर्तीनि थानि रेजिग्नेशन ब्लाई याफर का एमएलए धनंजय त्रिपुरा रेजिग्नेशन याफर मानि जराव बिनि लजो तंखा टिप्रामथनि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा दाकिना टिप्रामथ जॉइंट क्लाइनेट धनंजय त्रिपुरा जेलनि योगी फाइमानि यागुलो 1986 बिसनि ते केसे केजो सिगाङाव सिलाय पाथाम तैने रगबाय गोरोंजाक तंमानि ककसिल जामुंगो खरकसा टिप्रासनो रमखा तेलियामरा थानानि पुलिस बिनि मुं जेकब रांखल हुइजा कक्टमानि बिसिंतै सांग्रंसाल हर बिशालगड़ रामपुर आमसानि बनरमखा पुलिस साकसापनि हावनो हानिबुबाग्रादै एडिसनि मन्त्री रक राजाखर आगलिव थांगै याफा पेहेलनानि नांगो अचबा चिनि थिनांनि बागै चबा अचबा चिनि दफानो मोथाङै नारागनानि चबा फियाबा 2023 विधानसभा चंमारिव थानजाखे हाकुतनि जत लुकुरकनो फुनुगि रिसनाय टिप्रा सारकनि फान फासालो एडिसनि मेन बिल्डिं बस्कांगस नामैति साजाक नगेन्द्र जमातिया सेमाचरण त्रिपुराते बीरबिक्रम जमातियानि मांगथं फियकमानि पान्डाव कक सानानि थांगै आबहायनो कक साका टीटीए एडिसनि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटिनि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा
yakshi bodol boroni party officials namo gundate shoitan phiaba BJP bodol boroni party officials namo kubui nangmani borok phasalo unuputi hangkoni BJP party office pyokmani pandao kok sanani thangai o Kokborok saka hastini mantri okra Dr. Manik Saha Strangsalo Rajakhor Agulini Shipnagar Amchayo Dren Bishingo Klaija Khoroksa Brini Mangthi Manmani Party Mungo Paithogo Party Mungni Shalnini Yagulo Phasalo Manjaka Obrini Butana Shikla Binmung Satyaranjan Ghosh Laitanai Tangsalo Juak Kharui Rom Premani Yagulo Obrini Dreno Khiklai Klangmani Satyaranjan Ghosh Tabuk kok toma Shukrubai BCC ni jora romoi shatok pitok khlaijak mani 2023 Bidhan Sabha chongmaribo oboni phirok mungdana ki prasarok ani je tongmani joto phalire bainai phiaba BJP Congress te CPIM ni yagona hargla khoksa poisa theinani nangke theinai phiaba dofabo compromise khlaiglak phasalo Agartala Town Hall nogo luajijak Tipramans Federation ni filni conference pandao kok sanani thangai abahaino kok saka Tipramathani chairman Maharaja Pradit Kishore Dev-Burma Phasalo Agartala Town Hall nogo luajijak mani Tipramathani buri bodol Tipramans Federation ni hasteberamni filni conference panda chengnani shikang Agartala Astabal thungno klani shimi himbotok khlaikya TWF ni ojama juksong Astabal thungno klani shimi Agartala Town Hall beskang jora khlaijak rally no tuidulkha TWF ni ketal achufang Swapna Dev-Burma Tini hingkai jeng TWF Central Committee ni one day conference jeng nai o conference no nuk sawi no jeng sudu conference holo simi khlaya jeng rally bu kicha phunung nai tamni himale jeng Greater Tripuraland o Tiprani Tiprabo saro Greater Tripuraland sani tongo o Tripura saro ni traditional dress bong ni dress kanlai nai jeng tini oro Tripurani Rajdhani Agartala kicha kapiri nani musungu chin dress no phunugoi nai hini nai jotono pakri sori phaidi jotono janjani dress kani phaidi hini sama baino chin buri rong nai thoto khai janjani dress kani pheka jeng oro o astabol hoite jeng oro ni jeng ruwana relanai jeng kebo singo norong borok busuk bangnai hini singo kintu jeng borok bangrinani ya borok bangrinani thangka hangkai jeng o astabol moidan no jeng beglari mangkhamun kintu beglari nani ya jeng just chini oro conference chini traditional dress kani nai jeng Greater Tripuraland chano abono phunugnani bagino o Agartala kicha kapiri phunugnani bagino oron simi jeng astabol ni simi jeng kicha rally phunungnai chini o dress rok no chini culture rok no kicha phunungnani langarok phunungnani baginai oron hoite astabol ni hoite jeng oro roi angkhoroi chini bubagrabo chini rally o tongnai yango Rajdhani hotel ti khai morachomni ti khai jeng yango thangnai women's college ti khai nai jeng orobo town hall hapainai town hall hangkai chini main program nai town hall chini main program o jeng obono jeng narakha jeng or bisi kok kebono kok sariya bubagrano jengno adesh nirdesh rithong bina adesh nirdesh hisabene jeng palon khlainai jeng bubagrani warriors ro jingbo burisimi burini chini burini shakti phunungnai jeng chini burini shakti phunungnai bobo shakti himale jeng abo jeng agi jeng saimano rajani hoite jeng nugo ebong 140 number rani bobo juddho joy khaimaro nugo jeng motabo bubagrani senapati hisabe bubagrani warriors hisabe jeng bubagrani juddho no khalaika chini traditional dress kanai bubagrani je juddho ni agenda angkha abaka Greater Tripuraland o Greater Tripuraland manya sak porjonto jeng TWF rok kuno dino asugui tonglak jeng kuno dino ukulago unsurumang chini phikung walo nangi thangka jeng tai unsurunane jaga karika tabka jeng asa agogla chinai o buri rok kuno dino phano jeng asuk tai tonglia jeng sudu tabuk rajnaitik
ताबो ताबो जों साइमानो गणतन्त्र जुग राजतन्त्र जुग पायो गणतन्त्र जुग हा पाइका गणतन्त्र जुग माने न राजनैतिक राजनैतिक कलाइजाक माने बोसकांनि विधानसभा निर्वाचन फाइनाय बोसकांनि विलेज कमिटी निर्वाचन फाइनाय ओ विलेज कमिटी निर्वाचन चिनि विधानसभा निर्वाचन अब जों बुरि रावबा जापि कलाइसिनाय अबनो चिनि समाय तंनाय हिगे जों साल कलम मा जरालो मोइनो जों साल कलम मा जरालो मोइनो नुगoi मांखा जे चिनि त्रिपुरा हानो हामजां मुनि बिसिंतै लोकरक बेलाइनो खातुंगानि बिसिंतै बुबाग्रानि थानि जे ओ चिनि ओ मान थाइ सक थाइनो सानमुंना हारै तंगो हिनय हिगे तामो खा खाइ तुरुक ओ चिनि ओ मान थाइरक मुख थांदां नो हिनय आव जों अनेक राजनैतिक खलायै न ताबो मुसुक जरा जों ओ एडिसिनो तामनानि अब काइसा रक्षा कबसाय एडिसिनखा चिनि टिटी एडिसिनखा काइसा रक्षा कबसाय जों मानखा अब काइसा फसल जे आंचलिक दल खलायै न जों अ रक्षा कबस न मानो अबंखा चिनि रक्षा कबस न नासिगै न ताबो चिनि जारा तिप्रासाहिन तंनाय र नेक्स्ट जेनारेशन वान चुकनाय र माइनरिटी तंका जों माइक्रोस्कोपी माइनरिटी तंका जों आलादा रायजो नांसिना ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मारिना हिनैनाय बुबाग्रा जे वान चुक माने बुबाग्रा बा वान चुको चिन तिप्रासारक नि थिनां कुसुं तंथानानि बागै तंखाइरि कलांनानि बागै बुबाग्रा बसाय फेमानि जरा बुबाग्रानो जतन लगिरिनानि बागै न सारा त्रिपुरा रायजोआव न बीजेपी कांग्रेस सीपीएम हिलाइलिया और वो फाइ आईपीएफ टीबो हिलाइलिया आईपीएफ तिनि बरक पर्यंत एमएलए र पर्यंत बुबाग्रानो लगिरिनानि बागै नाय बाद मांखा अब सक्सेस नाय न ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मा नाय न नरक नुगoi माननाय रेली पाइमानि यागुलो आगरतला टाउन हॉल नगो खलाइजाखा कॉन्फ्रेंस पांडाव नारय अक्रा अंगै मानजाखा त्रिपुरा मथनि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा मानजाखा एमडीसी रविंद्र देबबर्मा टीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट स्वप्न देबबर्मा टीडब्ल्यूएफ नि अजामाजक मनिहार देबबर्मा टीडब्ल्यूएफ नि टांगफां बुदुलक्ष्मी देबबर्मा न खबै टीडब्ल्यूएफ नि खरक चिनि टांगफांजक सं पांडाव कक सानानि थांगै त्रिपुरा मथनि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा साका बीसीसी जरा रमै सातक पितक खलाइजाकमानि 2023 विधानसभा चौमारिबो अबनि फिरक मुंद्राय त्रिपुरा सारक आनि जे तंमानि जत फालि रिबायनाय फियाबा बीजेपी कांग्रेस दे सीपीआईएम नि यागो नाहारगला खकसा पैसा थैनानि नांखे थैनाय फियाबा दफाबो कम्प्रोमाइज खलाइगला खनै और एक बात रेजोल्यूशन में रखो बुबाग्रा अगर सब नेता भी सब तो नहीं लेकिन अगर कोई भी नेता त्रिपुरा मोथा को छोड़ के थांसा को तोड़ के ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के अगेंस्ट रंग लेके चला जाता है तो बुबाग्रा चिंता मत करो आज हम सब त्रिपुरा सा लीडर है कोई 2-3 लीडर त्रिपुरा सा को चला नहीं सकता आज सब बुरुई लोग लीडर है आप लोग रेजोल्यूशन पास करके बुबाग्रा को दो कि हम लोग अपना रास्ता से नहीं हटेगा हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और बीजेपी हो सीपीएम हो कांग्रेस हो बहुत रंग है उनके पास बहुत पैसा है पैसा दिखाकर लॉलीपॉप दिखाकर हमको कुछ भी करे इस बार 2023 में थांसा को नहीं तोड़ेगा फाइट करके दिखाएगा हम लोग फाइट तो करना पड़ेगा फाइट तो करना पड़ेगा और ये फाइट ये आपका फाइट नहीं है ये नेक्स्ट जनरेशन का आपका भविष्य का फाइट है ये फाइट सिर्फ 2-3 आदमी को मंत्री बनाने के लिए एमएलए के लिए नहीं है ये फाइट अपना हक के लिए है ये फाइट अपना भविष्य के लिए है
हमेशा फाइट नहीं कर पाएगा, बुबागरा हमेशा फाइट नहीं कर पाएगा, लेकिन बुबागरा इस बार अपना घर बेच देगा, महारानी का जो सोना है जेवरात वो बेच देगा, अपना सब कुछ बेच देगा, लेकिन बीजेपी कांग्रेस सीपीएम से एक रन भी नहीं लेगा, अपना तिपरा सा फाइट करके जिताएगा। 70 साल का अत्याचार का जवाब 2023 में हम लोग दे के रहेगा। आप लोग रेडी है कि नहीं? आर यू रेडी? तो बुबागरा भी रेडी है। अगर कोई लीडर बुबागरा के संग रहता है या नहीं रहता है, आप लोग अगर बुबागरा के साथ है तो वन लास्ट फाइट करके रहेगा। आप लोग टीडब्ल्यूएफ लोग संकल्प लो, आप लोग रेडी हो जाओ, आप लोग रेजोल्यूशन पास करो और आप लोग बुबागरा को सुरक्षा दो। बुबागरा अकेला है आज। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तिपरासा को कुछ देना है। ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा हाँ है, ये मेरा ग्रेटर तिपरालैंड है। वंस अगेन धन्यवाद, थैंक यू। बेलाई बेलाई नो हम भाई, आपने चांस दिया। अभी मैं खुमुलुंग जाऊंगा। रविंद्र बाबू, बेलाई बेलाई नो हम भाई, आपने बहुत हेल्प किया। पांडाव कांग्रेस बदल याकारे टिप्रा मथानी बाना रमखा ब्रह्मसरा कलाई पारानी बोरी बदलनी आदं जुगसं बरनि याग बदलनी बाना याफारे लामजक सगैना हारका टीडब्ल्यूएफ मथानी आदं जुगसं राजाखर आगुलिनी सिमी शिल्पी कृष्णते अमितनी कक्थुम चिनी खरां हाइनो हाय आईपीएफ तिनी करी खेते काइसा विकेट आचुक थाइया करका आईपीएफ तिनी ते खरकसा एमएलए धनंजय तिरपुरा फाशालो विधानसभानि स्पीकर रतन चक्रवर्तीनि थानी रेजिग्नेशन ब्लाई याफरका एमएलए धनंजय तिरपुरा रेजिग्नेशन याफरमानि जराव बिनि लग्यो तंखा तिप्रामथानि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देवबर्मा दाक्तिनो तिप्रामथा जॉइन खालायनाय धनंजय तिरपुरा 2023 विधानसभा चौमारिनो बसकांगो तनै हास्टेव सालब्रुमनो जया बदल स्लाइमानि पार्टीमुं खाकसा फाइसिं बीजेपी ते आईपीएफ ते खाकसा फाइसिं तिप्रामथा कांग्रेस सीपीआईएम ते तृणमूल कांग्रेस खाकसा फाइसिं डेभलपमेंट खालायनायनि सोमाय ते खाकसा फाइसिं ग्रेटर तिप्रालेण्डनि इमां फियाबा बीजेपी ते तिप्रामथानि चबानो नुगै खुवा सावै नासिगै तंनानो कारै ते मुंसा लामा करै सीपीआईएम कांग्रेस ते तृणमूल कांग्रेसनि तामनि बागै हिनमानिले हासुगो तिप्रामथानो कारै केबेंने बदलनि फान ताबुक हाइचुंमा चाजाक साइनबोर्ड सिमिनो तंग्रक सिनानि फाइसिं ताबुक हासुगो सीपीआईएम कांग्रेस आईपीएफ टी बदलनि आबाहाय टंकरो सालब्रुमनो सीपीआईएम कांग्रेस आईपीएफ टी ते बीजेपी बदल याकरै तिप्रामथानि बानारम लाखिया तिप्रा सारक सिगाङाव ब्रिसकेतु देवबर्मा आईपीएफ टी बदल याकर मानि यागुलो हाइनो हाय आईपीएफ टी बदल याकर खाते खरकसा एमएलए हाइनो हाय आईपीएफ टी नि करिखाते काइसा विकेट आजुक थाइया करखा आईपीएफ टी नि ते खरकसा एमएलए धनंजय तिरपुरा फाशालो विधानसभानि स्पीकर रतन चक्रवर्तीनि थानी बिनि रेजिग्नेशन ब्लाई याफरका एमएलए धनंजय तिरपुरा रेजिग्नेशन याफरमानि जराव बिनि लग्यो तंखा तिप्रामथनि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देवबर्मा जासलो कक्थुम बानानि बिसिंतै तिप्रामथा जॉइन खालायनाय एक्स एमएलए धनंजय ini semari ka IPF ini asal kaham kongan. Hambai, now semana belai long time IPF ani first ani political career ani IPF 2014 simian 2022 jora ani IPF pray 8 bosor dorang IPF sampai kami di perasaan baru. Tahu this time jeng jora sini habu bagra sini dopan boy sampai kami jehitu jotuna kobokja
एज ए त्रिपुरासा हिसाबै তিনি পুজ কটরিয়া একটা দফা যে কটর সেই দফা তাবো যে এমন যে প্রেজেন্ট সিচুয়েশন जों যত থানচাङै जों सामोखानो दरकार जेहेतु जोंनि हा बुबाग्रा जोंना कबखा जों যত त्रिपुरासा एज ए त्रिपुरासा हिसाबै आं एमएलए अब चिरस्थायी पुसिया दफा अंका चिरस्थायी से जागो जों खानान उचित आं खाखायखा जराबो जों बुबाग्रानो लगेनानै दरकार गाबोन बायना आनि एमएलए तंतु कुरितो अब बरक गया आं आगे एमएलए करीफानो बुबाग्रानो आं लगेरो एमएलए अब तो अस्थायी তিনি যে স্থায়ী उनका जे जागो चिनि स्थायी चिनि दफा जगह खानानै आं खाखायनो दिनै आंनि एमएलए रायमोबेलि विधानसभा केन्द्र आं गभर्नर रिजेक्ट नसले दिनै आं खाना दुईटा दिगे आंनि प्रेस मिट बुबाग्रानि लोग आं कयनाय जत चिनि त्रिपुरासाराव जारा दंनाय बराबर चिनि थानसानि लगे फाइनाल बागे एवं बुबाग्रानि लगे नांगौ किस लिए आया था? आज हमारे बहुत पुराने त्रिपुरा लीडर धनंजय त्रिपुरा ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है टू द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द त्रिपुरा असेंबली और उन्होंने कहा है कि वो अब एमएलए पद में नहीं रहेंगे और वो हमारे थानसा के मूवमेंट में ज्वाइन करके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए अपने तोहफा के लिए इस बार फाइट करेंगे। तो इन्होंने आज अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को ऑनरेबल स्पीकर को दे दिया। দুপুরে ধনঞ্জয় ত্রিপুরা আইপিএফটির এমএলএ উনি এসেছিলেন বিধানসভায় অ্যালং উইথ মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা। উনি এসে ওনার রেজিগনেশন টেন্ডার করেছেন, সাবমিট করেছেন এবং যেহেতু উনি নিয়ম মেনে রেজিগনেশন সাবমিট করেছেন সেহেতু আমি সেটা অলরেডি গ্রহণ করেছি এবং আই হ্যাভ সেন্ড ইট ফর গেজেট নোটিফিকেশন। গেজেট নোটিফিকেশন হয়ে গেলে উনি অটোমেটিক্যালি আর মেম্বার থাকবেন না। আর এই পর্যন্ত তাদের দুজন গেছেন, একজন বিশ্বজিৎ দেববর্মা সিমনার আর একজন আজকে গেলেন ধনঞ্জয় ত্রিপুরা লংতরাই ভ্যালি। আর এছাড়া বিজেপি থেকে একজন গেছেন বুলবুলমোহন ত্রিপুরা। তো কাজে এখন এই তিনজন বাদে আর বাকি যা আছেন এমএলএ হিসেবে। आईपीएफ टिनि खरकसार एमएलए नि बिसिंग धनंजय त्रिपुरानो खबै ताबुक sak जरा आईपीएफ टी बदल याकारखा खरकनि एमएलए फियाबा बसकांनि सालो ते खरकनि खरकथाम एमएलए आईपीएफ टी बदल याकारै त्रिपुरा मथा एबा बीजेपी बदल जयन खालायनाय हिनै अंखरखा बिसिनि कक्टमा राजाखर आगुलिनि सिमिक्रि साननि कक्थुम चिनि खरां जेलनि योगी फाइमानि यागुलो 1986 बिसनि ते कैसे केजो सिगाङो सिलाइपा थामतैनि रगबाय गोरोंजाक तंमानि ककसिल जामुंग खरकसा टिप्रासनो रमखा टेलियामरा थानानि पुलिस बिनि मुं जेकब रांखल हुइजा कक्टमानि बिसिंतै सांग्रंसाल हर बिशालगढ़ रामपुर आमसानि बनरमखा पुलिस सिलाइपा थामतैनि रगबाय गोरोंजाक तंमानि ककसिल जामुंग जेकब रांखल मुङै खरकसा टिप्रासनो रममानि एनसीजी थानानि पुलिस आबोनि यागुलो बिनि साकाव माजरा थेपावै जेल रहरमानि बन पुलिस साल कलंमा आलंखाटिमानि यागुलो किसासक साल सिगाङनो योगी फेमानि जेकब रांखल मुङै बिशालगढ़ रामपुर आमसानि खरकसा टिप्रासा फियाबा जेलनि योगी फेमानि यागुलो 1986 बिसनि ते कैसे केजो सिगाङो सिलाइपा थामतैनाय खरकसा बरकनो रमखा तेलियामुरा थानानि पुलिस बिनि मुं जेकब रांखल हुइजा कक्टमानि बिसिंतै सांग्रंसाल हर तेलियामुरा थानानि एसआई रंजन बिश्वासनि तुइदुल मुंबाय बिशालगढ़ रामपुर आमसानि बनरमखा पुलिस 1986 बिसनि अकेजब सिलाइपा थामतैनि रगबाय गोरोंजाक तंमानि ककसिल जामुंग बिनि साकाव वारेन्ट अंखरमानि फियाबा आशक साल खारजाक तंमानि कक्टमा फासाल बनखवाय हांकर दरबार नगति साका पुलिस জেকব রাঙ্কুলের নামে আমাদের থানায় 1986 থেকে একটা ওয়ারেন্ট আছে এক্সট্রিমিস্ট কেসের। ও দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিল
তো কিছুদিন আগে আপনার এসি থানার একটা কেসে ওকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল। তো আজকে আমরা খবর পেয়েছি সে জেল থেকে আজকে ছাড়া পেয়েছে। তো সেই মোতাবেক আমরা খবর পেয়ে আমরা ওকে বিশালগড় থানাধীন এলাকা প্রোগ্রামপুর এলাকা থেকে আমরা ওকে অ্যারেস্ট করেছি। এর বিরুদ্ধে এখন কি কি কেস আছে? ওর বিরুদ্ধে একটা এক্সট্রিমিস্ট কেস আছে, নন অ্যাভেলেবল ওয়ারেন্ট আছে। কবে এটা ছিল? এটা 86-এর কেস, 1986-এর কেস। फियाबा काइसा कक सिलजामुंगनो आलगा आलगा दालबिदाल थानावा एफआईआर खलायै तिप्रा सारकनो रमै आबो हाइके लेंप्रा रमानि पाटिमुं आबो गदाल कक तुमाया आबुनि बागै पाटिमुंनो दै सेजामानि कक सालायया बिनि ताकुक बुकुक्रंनो खबै आमसानि जतो लुकुरक टेलिया मुरानि सिमि हिरनमनि ककथुम चिनि खरां साकसाकनि हावनो हानि बुबाग्रा दै एडिसनि मन्त्रि रक राजाखर आगलिवा थांगै याफा पेहेलनानि नांगो अ चबा चिनि थिनांनि बागै चबा अ चबा चिनि दफानो मोथाङै नारागनानि चबा फियाबा 2023 विधानसभा चंमारिबो थानजाके हाकुतनि जत लुकुरकनो फुनुगि रिसनाय तिप्रा सारकनि फान फासालो एडिसनि मेन बिल्डिं बस्कांगो स्नामैति साजाक नगेन्द्र जमातिया सेमाचरण त्रिब्राते बिरबिक्रम जमातियानि मांथं फियकमानि पान्डावो कक सानानि थांगै आबहायनो कक साका टीटीए एडिसनि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटिनि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा फासालो एडिसि हाफांनि साकथार मुंबाय एडिसनि मेन बिल्डिं बस्कांगो स्नामैति साजाक नगेन्द्र जमातिया सेमाचरण त्रिब्राते बिरबिक्रम जमातियानि मांथं फियगि रिजाखा मांथं फियगि रमानि पान्डावो नारय अक्रा अंगै मानजाखा टीटीए एडिसनि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटिनि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा रि कुफुरनरै दफानि बागै चबा खलायनाय नगेन्द्र जमातिया सेमाचरण त्रिब्राते बिरबिक्रम जमातियानि मांथं फियगि रिखा महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा अबनि यगल बरंनि मांथंग खुमत्रां बगै बरंनो बरमते मुइतु खलायया टीटीए एडिसनि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटिनि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मानो खबै पांडाव मानजाकनाय जत अजामारक आबुनि स्लाइड सिगां जेंसामानि पान्डाव ककना रखा एडिसनि चेयरमैन जगदीश देबबर्मा एडिसनि सीएम पूर्णचंद्र जमातियाते एडिसनि सीईओ सिके जमातियानो खबै गुबुन अजामारक अबनि यागुल पाइथग पान्डाव ककना रखना थांगै टीटीए एडिसनि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटिनि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा साका साकसाकनि हावनो हानि बुबाग्राते एडिसनि मन्त्रि रक राजाखर आगुलिवो थांगै याफा पेहेलनानि नांगो अचबा चिनि थिनांनि बागै चबा अचबा चिनि दफानो मोथाङै नारागनानि चबा तै बोसोक जरा सिरिं सिरिंके तंसिनाय तै बोसोक कम्प्रोमाइज खलायसिनाय फियाबा 2023 विधानसभा चंमारिवो थानजाके हाकुतनि जत लुकुरकनो फुनुगि रिसिनाय तिप्रा सारकनि फान होनै कभी भी मैं अगरतला में राजबाड़ी में अकेला बैठ के आपके लिए प्लानिंग कर रहा हूं, सोच रहा हूं, पैसा खर्च कर रहा हूं, फाइट कर रहा हूं, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं, इतना प्रेशर है मेरे ऊपर। मैं क्यों कर रहा हूं ये? मैं किसके लिए ये कर रहा हूं? मुझे कुछ चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे लाल बत्ती चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सम्मान चाहिए। ये सम्मान पोस्ट से नहीं मिलेगा, ये सम्मान आपका दिल में जो प्यार है वो बागरा, उसके लिए मैं फाइट कर रहा हूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मुझे कभी कभी बहुत अकेला लगता है। मुझे लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं यहां में। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अब मुझे प्लीज सपोर्ट करो। मेरा रक्षा पुलिस नहीं कर सकता है, मेरा सुरक्षा सीआरपीएफ नहीं कर सकता है, मेरा सुरक्षा आपका तिपरा सा तिपरा जग, आप लोग मुझे सुरक्षा करो, आप लोग मुझे प्रोटेक्ट करो। ये जो प्रेशर मेरे ऊपर आया गया है, कॉम्प्रोमाइज करो, अलायंस करो, ये करो, वो करो, मुझे कुछ नहीं करना है। आप लोग एक रहो, आप लोग एक रहो, मैं जाके फाइट करके हम लोग सब ऑल ऑफ अस विल फाइट टुगेदर और हम लोग अपना तिपरा सा को अपना अधिकार देंगे। डोंट फॉरगेट, मैं फिर से बोल रहा हूं, this is a fight for our survival and our existence. This is not a fight
टू बिकम अ PWD, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, MP, वो फाइट नहीं चाहिए हमको। हमको 5 आदमी को मंत्री नहीं बनाना है, हमको 6 आदमी को मंत्री नहीं बनाना है, हमको 13 लाख तिपरासा को कुछ देना है। जैसे श्यामा बाबू ने दिया, जैसे नगेन बाबू ने फाइट किया, जैसे वीर विक्रम ने अपना जिंदगी को दिया। तो अगर ये लोग 1967 में, 1980 में, 1984 में तिपरासा के लिए फाइट कर सकता था, तो आज 2022 में, 2023 में तिपरासा का खून के अंदर क्या कमी है कि हम लोग अपना तिपरासा के लिए फाइट नहीं कर सकता है? आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल, ये स्पीच, ये भाषण पॉलिटिक्स का नहीं है, ये फाइट हमारा भविष्य का है, ये फाइट हमारा नेक्स्ट जनरेशन का है, ये फाइट हमारा। हम लोग तिपरासा का पेट में गांव में आप जाके देख के आओ, खाना नहीं है खाने के लिए, पानी पीने के लिए नहीं है, रास्ता टूटा हुआ है, बिजली नहीं आता है, स्कूल में टीचर नहीं है। चिंटू बाबू एजुकेशन मिनिस्टर है, पैसा नहीं है, एडीसी में पैसा मांगने के लिए भीख मांगना पड़ता है अगरतला में। हम लोग त्रिपुरा का राजा, यहाँ का एडीसी का मंत्री लोग अगरतला जाकर भीख मांगना पड़ता है अपना जगह में अपना अधिकार मांगने के लिए। तो कितना साल तक और चुप बैठे, कितना साल तक कॉम्प्रोमाइज करें, कितना साल तक हम लोग अपना तिपरासा को धोखा देकर अपना मंत्री अपना घर बनाए? अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक बार, सिर्फ एक बार, 3 महीना बाकी है, ये बार फाइट करके पूरा इंडिया को दिखाओ कि बुकुंग वाला लोग और अकेला नहीं बैठेगा। अगर आप लोग हैं ना तो बुबागरा को कुछ नहीं चाहिए। अगर आशीर्वाद श्यामा बाबू का है, नगेंद्र जमतिया का है, वीर विक्रम का आशीर्वाद है ना, अगर द्रौपदी कुमार रियान का प्यार है ना, हमको कुछ नहीं चाहिए। थानसा बोलने में सिर्फ 5 शब्द है, 6 शब्द है, थानसा, मुनखाट, पुंखतना। लेकिन अगर सच में थानसा हो गया ना, पूरा दुनिया को हिला सकता है ये थानसा। जो लोग मेरे भाषण को पसंद नहीं करते हैं ना, वो बुबागरा का संग उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग जाति को एक नहीं होना चाहता है। यहां में सब लोग हैं, मेवाड़ IPFT से आया है, फाई कहां, कोई CPM से आता फाई कहां, कोई BJP से आता फाई कहां, कोई INPT, TSP, TPF फाई कहां, लाम सगो। ये फाइट अब पार्टी का नहीं है, ये फाइट अब जाति का है। आपको भी अपना दिमाग में और माइंड में मेकअप करना है कि आपको जाति के लिए फाइट करना है कि आपको पार्टी के लिए फाइट करना है। बुबागरा ने अपना माइंड मेकअप कर लिया, नो कॉम्प्रोमाइज। पांडव कॉक सानानि थांगै हाइनो हाइबुबाग्रानि मकलो यर खामुक्तै तिप्रासारनि बिरमानि कॉकनो सानानि थांगै खा खामजाका महाराजा प्रदीप किशोर देवबर्मा वीर विक्रम कमारनि बुफायं ताई आं दङ जोंनि थैथारजानाय समाज दङ ताइबो सासे ताइख्रबजा दङ जोंनि पसन कान्ति त्रिपुरा खुमलुंनि सिमे प्रबीरनि कक्थुम चिनि खरां याक्षी बदल बरनि पार्टी अफिसार्स नामो गुंडाते शयतान फियाबा BJP बदल बरनि पार्टी अफिसार्स नामो कुबुई नांगमानि बरक फासाला अनुकुति हांखनि BJP पार्टी अफिस फियकमानि पांडाव कक सानानि थांगै अकग्रक साका हास्तिनि मंत्री अक्र डॉक्टर मानिक साहा फासालो हास्ते BJP नि प्रभारी MP महेश शर्मानि याक्रमै फियगिरि जाखा अनुकुति हांखनि गताल BJP पार्टी अफिसनि डगलाम पार्टी अफिस फियकमानि पांडाव मानजाखा हास्ते BJP नि आजुफां राजीव भट्टाचार्य हास्तेनि मंत्री अक्र डॉक्टर मानिक साहा बरनो कारिबो मानजाखा बदलनि MLA सुधांशु दास मंत्री भगवान दास मंत्री शांतना चाकमा हास्ते BJP नि तांगफां टिंकु रय तापस मजुमदार BJP अनुकुति हांखनि आजुफां पवित्र देवनाथ आकुसं फिता कर्म रामानि लोकलगी जातिगत धर्मचंगै पार्टी अफिस गतालनि दगलामनो फियगिरिखा हास्ते BJP नि प्रभारी MP महेश शर्मा ते पांडाव मानजाकनै नारवायरक पांडाव कक नारखा BJP अनुकुति हांखनि आजुफां पवित्र देवनाथ ते हास्ते BJP नि आजुफां राजीव भट्टाचार्य आकसं भारतीय जनता पार्टी এই প্রথম অনুকুটি জেলায় আমাদের স্থায়ী অফিস আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাত ধরে উদ্বোধন হয়েছে। এটা আমরা অনুকুটিবাসী হিসাবে আমরা গর্ববোধ করতে পারি। আর আমি খুব সৌভাগ্যশালী
আমি ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি হয়েছি, আর এখন রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির লিডার, ভারতীয় জনতা পার্টির নক্ষত্রের অভাব আমাদের মধ্যে নেই। আজকেও মঞ্চে আমার সঙ্গে অনেক নক্ষত্ররা আমাদের সঙ্গে বসে রয়েছে। বন্ধুগণ, আমি আজকে নিশ্চিত হয়ে গেছি, যেহেতু অনুকূটি জেলায় প্রথম আমাদের অফিস উদ্বোধন হয়েছে, তার মানে এই কৈলা শহর আমাদের হয়ে গেছে, চণ্ডীপুর আমাদের হয়ে গেছে। আজকে এই কার্যকর্তাদের উপস্থিতি তা প্রমাণ করে দিয়েছে। বন্ধুগণ, আমি আপনাদের থেকে জানতে চাই, 2023-এ কার সরকার? আমি শুনতে পারিনি ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার বলবেন। 2023-এ কার সরকার? 2023-এ কার সরকার? আরে ভাই, আজকে বিল্ডিং উদ্বোধন হয়েছে, এত নক্ষত্র, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে উপস্থিত। আমি আওয়াজটা একটু কম হলে হবে, জোরসে বলতে চাই, জোশ के साथ বলতে চাই, 2023-এ কার সরকার? 2023-এ কার সরকার? এই সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির সকল স্তরের কার্যকর্তাদের মিলে কাজ করতে হবে। গত 2 দিন ধরে আমি সিপাহীজলাতে আমি প্রবাস করছিলাম, আর আমি কার্যকর্তাদের বৈঠকে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, বলছিলাম যে অনেকে বলেন হয়তো রাজীব তার 2023-এ সরকারটা আসবে না, কার সরকার আসবে? সিপিএম এর সরকার আসবে। সিপিএম এর ত্রিপুরা রাজ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। ওই পরিসংখ্যানটা আপনারা জেনে রাখবেন, আপনারা বলবেন বিধানসভা নির্বাচনের আগে সিপিএম গত 21 থেকে, মনে আছে আপনাদের? এখানে অনেক পুরনো কার্যকর্তারা আছে, দেবাশিসটা মনে আছে? 21 থেকে করা শুরু করতো, মানে 20টা সিট তাদের কনফার্ম জনজাতি এলাকায়। আপনারা বলুন তো, সত্যই ত্রিপুরা রাজ্যে এমপি নির্বাচন হয়েছে, সেখানে সিপিএম কয়টা সিট পেয়েছে? সিপিএম কয়টা সিট পেয়েছে? Yangte khaksa phashing pandau kok thanani thangai hasteni mantri okra dr manik saha saka yakshibo dol borni party officials namo gundate shoitan phiaba bjp bodol borni party officials namo kubui nangmani borok hnei কেন নিমন্ত্রণ করা হয়নি সেখানে নাকি রাস্তার উপর করছে, তো ওনাদের নিমন্ত্রণ করলে তো আসেনি না, ওনাদেরকে নিমন্ত্রণ করলে আসেনি না, কারণ ওনারা বলছেন আপনারা কি সন্ত্রাস করুন। ওনারা সবসময় বলেন আমরা সন্ত্রাস করি। আপনারা সবাই জানেন সমস্ত ডিস্ট্রিক্টে বলুন, মন্ডলে বলুন, যেখানে আমরা যাই খুনের বন্যা ওরা বইয়ে দিয়েছে। আমরা যে কারণে 2018-তে আমরা এই যে পরিবর্তন মানুষ করেছে, আর ওনারা আইন শৃঙ্খলার ভয় আমাদের দিয়েছেন। একটা রাজনৈতিক খুন 2018-র পরে আজ অব্দি একটা রাজনৈতিক খুন ওরা দেখাতে পারবে না যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আচরণ করে এই ধরনের একটা ঘটনা হয়েছে। যেখানে যায় আগে মঞ্চে ওঠার আগেই সবাই বলে যে আগে এখানে মামলা তারপরে কি ব্যাপার, 8-10 জন সিপিএম এর আমলে খুন করেছে, সমস্ত জায়গায় খুন সন্ত্রাসের ওরা রাজনীতি করেছে। আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমরা দেখেছি যে সিপিএম কে 34 বছরের যে ওদের রাজত্ব ছিল, সিপিএম কে হটিয়ে তৃণমূলে এনেছে। ওটা কি একই তো ঘটনা, একই জিনিস ওরা করছে। এখানে উকি টুকি দিয়েছিল, আপনারা দেখেছেন বাই ইলেকশনের সময় আসে পরিযায়ীর মতো 5% ভোটের আশা, আবার ওরা চেষ্টা করছে যে আগামী ইলেকশনের সময় ওনারা আসবেন। তো এই ধরনের রাজনীতি থেকে আমরা মুক্ত হতে চাই। ভারতীয় জনতা পার্টি সন্ত্রাসে বিশ্বাস করে না, কোনো অবস্থায় মানুষের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে চেষ্টা কোনো সময় করে না। তো এই ধরনের পার্টি মানুষের কাছে অলরেডি অ্যাকসেপ্টেড। সিপিএম এর সন্ত্রাস, তৃণমূলের সন্ত্রাস, কংগ্রেসের জোটামূলের সন্ত্রাস সব মানুষ দেখে নিয়েছে। তাহলে আর কি আছে? একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি এবং যার নেতৃত্বে আছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, অমিত শাহজি এবং আমাদের সর্বোপরি আমাদের জেপি নাড্ডাজি। তো এইরকম একটা রাজনীতির সর্বছায়ে আমরা এখানে যারা যারা উপস্থিত আছি, আপনাদের কাছে একটাই করজোরে আমার নিবেদন থাকবে যে এই সরকারকে আপনারা অবশ্যই পাখির চক্করে আপনারা এটাকে সামনে 2023-এ যেন আবার মানুষের জন্য বিপুল জনসমর্থন নিয়ে আমরা যে 7টা যে আসন সংখ্যা 7টাতে যেন আমরা জিততে পারি, সেই আশা আমি
কাছে করছি। Abahakino asalni bandao kok thanani thangai yakshi bodolno shejawi kok naraka hastini mantri okra Dr. Manik Shahate BJP bodolni kubun ojamarok আমি বন্ধ রাখছি আজকের এই সভায় স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্য আমাদের ঊনকোটি জেলার মাননীয় সভাপতি। ব্যুরো রিপোর্ট চিনিখরা Strangsalo Rajakhor Agulini Shipnogor Amchayo Dren Bishingo Klaija Khoroksa Brini Mangthi Manmani Patimungo Paithogo Patimungni Shalini Yagulo Fasalo Manjaka Obrinyo Butana Shikla Binmung Shatteranjan Ghosh Laitanai Tangsalo Juak Kharui Rompremani Yagulo Obrinyo Dreno Khiklai Klangmani Shatteranjan Ghosh Laithangni Strangsalo Rajakhor Agulini Shipnogor Amchayo Dren Bishingo Klaijak Sinianugya Khoroksa Brini Mangthi Manmani Paithogo Sangrong Shalo Manka Obrini Sinimung Binimung Oporna Kormokar Ghosh Piaba Mangthi Manmani Thaini CC camera wa Phailia Kebuni Mukhang Oboni Bagai Patimungo Krungjak Tongai Mano Wansugei Khorokni Borokno Rommani Police Piaba Patimungo Krungjak Gri Borok Paithogo Patimungni Shalini Yagulo Fasalo Manjaka Obrinyo Butharna Shikla Binimung Shatteranjan Ghosh Laitanai Tangsalo Juak Kharui Rompremani Yagulo Obrinyo Dreno Khiklai Klangmani Shatteranjan Ghosh Patimungni Shalini Yagulo se Strangsalo Kalyani Amsini Dren Bishingo Manmani Bini Mangthei Paithogo Patimungno Chaitogoi Naitukmani Yagulo TR01AS 8364 Marni Khungsa DBS Uskutini Mangpli Manmani Police Aboni Yagulo Fasal Sanjaro Lembuchora Amchaini Oborno Romkha Police Juak Khanruwei Rompremani Yagulo Obrinyo Bono Buthar Kahani Goshika Oborok Fasal Horo Agartala East Hanao Koktoma Thumnai Rokno Ringei Patimungno Tiye Shaikhanarukha Shodor SDPO Ajay Kumar Das জাস্ট একটা ব্রিফিং ঠিক আছে নমস্কার সবাইকে আপনারা অবগত আছেন 12 তারিখে আফটারনুন অ্যারাউন্ড 3 PM একটা আমরা খবর পাই যে একটা ডেড বডি এই কল্যাণী যে পিডব্লিউডি কোয়ার্টার কাছে যে ট্রাইবেল শেড আছে ওখানে ট্রেনের মধ্যে পড়া আছে অ্যাকর্ডিংলি আমরা যে অফিসার আছে ওখানে মহিলা থানা রাশ করে যায় ইস্ট আগরতলা থেকেও যায় স্টাফ আমরা মোবাইল ফরেন্সিক টিমকে ওখানে ইনভাইট করি ওখানে এসে আমরা লাশটাকে উদ্ধার করি আর একটা ইউডি কেস রেজিস্টার হয় ইউডি কেস রেজিস্টার করে কেউ আইডেন্টিফাই করতে পারেনি তো সেম ডে তো কোনো আইডেন্টিফিকেশন হয়নি তো নেক্সট মর্নিং এটা আইডেন্টিফাইড হয়েছে যে ডিসিজের নাম হচ্ছে অপর্ণা কর্মকার ঘোষ ওয়াইফ অফ দীপক ঘোষ তো এটা আইডেন্টিফাই হওয়ার পরে ওনার যে ডটার আছে দীপান্বিতা ঘোষ উনি একটা এফআইআর করেন থানাতে সাসপেক্টিং মার্ডার ইন দ্য মিন টাইম এই কেসটা রেজিস্টার হয় ইস্ট আগরতলা পিএস কেস নাম্বার 52 2022 13 তারিখে রেজিস্টার হয় কালকে আর সেকশন আছে 366 376 342 302 201 341 506 আইপিসি এই কেসটা রেজিস্টার হওয়ার পরে এই কেসটা এন্ডোর্স করা হয় আমাদের আয়ো ওমেন সাব ইন্সপেক্টর শম্পা দাস ইমিডিয়েটলি তদন্ত শুরু হয়ে যায় এই তদন্ততে ওসি ম্যাডাম যে আছেন পারমিতা ম্যাডাম উনি নিজে এটা সুপারভাইজ করেছে পুরো থানায় অ্যাজ এ টিম কাজ করেছে প্রত্যেকটা অফিসার একসঙ্গে ইনভলভ হয়েছে এই কেসের মধ্যে টু ডিটেক্ট তো ইনিশিয়ালি যে অ্যাজ পার এফআইআর আমরা যে উনি অভিযোগ তুলেছিলেন দীপান্বিতা ঘোষ যে ভাগবত পোদ্দার যিনি এমবিবি কলেজে আছে ওনার আমরা ওনাকে ডিটেন করি এক্সামিনেশন করি আরেকজন রূপেশ ধর অ্যালাস বিকি ওনাকেও আনা হয় ওনাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় কিন্তু ওনারা কিছু স্যাটিসফ্যাক্টরি অ্যান্সার দেয়নি যেহেতু ওনারা কপারেট করছিলেন না তো আলটিমেটলি অ্যারেস্ট করে আমরা ফরওয়ার্ড করেছি আজকে আর ওদের রিমান্ডে এনেছি টু আন্ডারস্ট্যান্ড এটা হয়ে গেল অ্যাজ পার এফআইআর আদারওয়াইজ অলসো আমরা পিওর আশেপাশে সিসিটিভি কালেক্ট করি কিন্তু সিসিটিভি যে জায়গাটায় অফেন্সটা হয়েছে ওই জায়গায় সিসিটিভি পুরো কাভারেজটা প্রপারলি ছিল না হাউএভার মানে আমরা সায়েন্টিফিক এডস ইনভেস্টিগেশনে যা ব্যবহার করা হয় সায়েন্টিফিক আর টেকনিক্যাল এডস ইউজ করে একটা আমরা বুঝতে পেরেছি যে একটা টিভিএস অ্যান্টক রেস এডিশনের রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক স্কুটিতে একটা লোক এর মধ্যে ইনভলভ আছে তো কালকে পোস্টমর্টমও হয়েছে এটা রিপোর্ট আসা বাকি আছে কিন্তু প্রিলিমিনারি যা বুঝতে পেরেছি এর মধ্যে মানে প্রথমে রেপ কমিট হয়েছে তারপরে মানে এটা সাসপেক্টেড মার্ডার হয়েছে তো এখন যখন আমরা পুরো টিম মানে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে সবাই নিজের টাস্ক ভাগ করে আমরা দেখছিলাম তো এই টিভিএস এনটক টোটাল যে ত্রিপুরাতে আছে এই মডেলটা 7,000
220টা ছিল, তো ওটাকে জিরো ডাউন করে আমরা ওয়েস্ট ত্রিপুরা এনেছি, তো 2154। ওর মধ্যে রেস এডিশন রেড ব্ল্যাক কালার যেটা আপনার সিজ করে এনেছি, যেটা একুশডের কাছে ছিল, এটা 1499, এটা 1499। তো ওর মধ্যে আমরা তারপরে স্মার্ট সিটিতে গিয়ে মুভমেন্টটা দেখার চেষ্টা করেছি যে মানে কি মুভমেন্ট হয়েছে। তো একটা আইডিয়া করতে পেরেছি ওনাদের হেল্পে। তো ওই আইডিয়া করার পরে আমরা ফিট জিরো ডাউন করেছি। তো আলটিমেটলি আমরা একটা সাসপেক্টকে আইডেন্টিফাই করেছি লেম্বুচারার। তো আজকে ইভিনিংয়ে আমি, ওসি ম্যাডাম, মিনা ম্যাডাম, আয়ো, আমরা সবাই যত আপনার টিম দেখছেন অ্যালং উইথ পিএসআই রাজেন্দ্র রিয়াং, আমরা পুরো টিম গেছি লেম্বুচারাতে। লেম্বুচারা এসডিপি সাহেব আর ওসি সাহেবের সাহায্যতে আমরা যে প্রাইম অ্যাকিউজ যে এই কেসটা, এই প্রাইম অ্যাকিউজড ওনাকে সত্যনারায়ণ ঘোষ, সন অফ মতি ঘোষ, ওনার দেবেন্দ্রচন্দ্র নগর, লেম্বুচারা, হ্যাঁ লেম্বুচারা, ওখান থেকে ওনাকে অ্যারেস্ট করেছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ওই স্কুটিটা যেটা মানে অফেন্সের মধ্যে ইউজ হয়েছিল ওটাও সিজ করে আনা হয়েছে। তো প্রিলিমিনারি ইন্ট্রোগেশনে কনফেস করেছে। তো ওনার কনফেশন, অ্যাজ পার হিজ কনফেশন এরকম হচ্ছে যে উনি ওই মিষ্টি দোকান, শ্রী গোপাল যে মিষ্টি দোকান আছে মৎস্যমন্ডি, ওখানে কাজ করে অ্যাজ এ কারিগর। 10 তারিখে লক্ষ্মী পুজো পরের দিন ইভিনিংয়ে 7টা সাড়ে 7টার সময় উনি বেরিয়েছে দোকান থেকে। তো ওনাদেরই একটা কর্মচারী সঞ্জিতের সঙ্গে, তো ওনাদের আরেকটা কর্মচারী নির্মলের বাড়িতে বাৎসরিক, ওর বাবা বাৎসরিকের একটা কীর্তন ছিল, ওইটা অ্যাটেন্ড করতে গেছে। ওখানে ইনটক্সিকেট হয়েছে, তারপরে ওখানে কীর্তন ফির্তন সেরে 1টা-1:30 নাগাদ অনুমানিক, যেটা আমরা এখন ইনভেস্টিগেশনে কনফার্ম করব, ওনাকে ওখান থেকে বেরিয়েছে টুয়ার্ডস মানে নিজের বাড়ি যাবে। অন ওয়ে ওই মহিলাটাকে ড্রাঙ্কেন কন্ডিশনে পেয়েছে। তো মদ উদ্দেশ্যতে মহিলা একা দেখে দাঁড়িয়েছে, দাঁড়ানোর পরে মহিলার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে, সেটা আমরা সিসিটিভিতেও কিছুটা পেয়েছি। তো কথার মধ্যে মহিলাটা ওনার থেকে মদের মানে ডিমান্ড করেছে। উনিও বাড়ি না গিয়ে, ওনার বদ উদ্দেশ্য ছিল মহিলা, তো উনি মহিলাটাকে বলেছে চলো মদ খাবো বলে গাড়িতে বসিয়েছে। গাড়িতে বসিয়ে আমরা পুরো মুভমেন্ট দেখতে পেয়েছি, 1-1.5 ঘন্টার মতন ঘুরেছে টাউনের মধ্যে, সুটেবল জায়গা পায়নি অফেন্স কমিট করার জন্য। তো ব্যাক ওই জায়গাতে এসেছে, ওই জায়গাতে এসেও ডিসকাশন করেছে। তারপরে মহিলাটা ইনটক্সিকেটেড ছিল, তাও রাজি হয়নি, তো ফোর্সফুল রেপ কমিট হয়েছে। আফটার রেপ কমিশন যেটা আমরা সাসপেক্ট করছি যে ওনাকে, মহিলাটাকে ট্রেনের মধ্যে ড্রাউন করে মানে ডুবিয়ে মারা হয়েছে। মারার পরে উনি স্কুটিটা স্টার্ট দিয়ে হেঁটে হেঁটে মানে যে আশেপাশে যেন আওয়াজ না শোনে এটা নিয়ে কল্যাণী দিকে গেছে, তারপরে ওই দিক দিয়ে ফের ব্যাক উনি লেম্বুচারা চলে গেছে। তারপর থেকে উনি স্কুটি বের করেনি, কাজেও যায়নি পর থেকে, আর কোনো কন্ট্যাক্টও করেনি। তো এটা হচ্ছে অ্যাজ পার কনফেশন। এখন তো জাস্ট প্রিলিমিনারি ইন্ট্রোগেশন হচ্ছে, কালকে আমরা ওনাকে ফরওয়ার্ড করবো, ফরওয়ার্ড করে রিমান্ড চাইবো। রিমান্ড চাওয়ার পরে পুরো যে ফ্যাক্টসগুলো আছে এস্টাবলিশ করবো, আর বাকি যে এভিডেন্স আছে এটা কালেকশন হবে। সে কি স্বীকার করেছে? কনফেস করেছে। ঠিক, ওর সাথে কি কেউ ছিল? না, একা ছিল, সিঙ্গেল ছিল, অ্যাজ পার সিচুয়েশন সিঙ্গেল ছিল। ঠিক কয়টা নাগাদ তাহলে ক্রাইমটা হয়েছে? অ্যারাউন্ড, যদি আপনি এক্স্যাক্ট টাইম বলে এটা তো বলা, কিন্তু এটা যে 2টোর থেকে আরেকটার মাঝখানে তবে রেপ অ্যান্ড মার্ডারটা হয়েছে। আর বাকি উনি ওই একটা সময়, আনুমানিক 8টার সময়, কোনো একটা সময় থেকে মানে ওই মহিলাটাকে নিয়ে মানে ইন্টারাকশন হয়েছে, ইন্টারাকশন পরে ঘোরাফেরা করেছে। রেপ কি ওই স্পটে হয়েছে? হ্যাঁ, স্পটে হয়েছে। যে গাড়ি ওখানে একটা গাড়ি কার পার্ক করা ছিল, ওইটার যে একটা ওই জলের দোকান আছে, উনি গাড়ি পার্ক করতেন, ওটা আমরা বলে দিচ্ছি আর পার্ক করবো না, সরিয়ে দিচ্ছে। ওই গাড়িটা পার্ক করছে, ওই গাড়িটা যে এইটা পেয়েছে মানে আড়ালটা পেয়েছে, ওই জন্য। মহিলার সাথে কি ওর কোনো জানাশোনা ছিল? না, কোনো জানাশোনা ছিল না, আননোন ছিল। এক প্রেজেন্ট বলছে, তো এটা তো আমরা ইনভেস্টিগেশনটা কনফার্ম করবো। তো মহিলা কোন জায়গার থেকে এসেছিল? মহিলা ওই পিডব্লিউডি কোয়ার্টারে ওনার বাড়িতে থাকতো, ভাগবত পোদ্দার সঙ্গে ওই মদ খাওয়া নিয়ে একটা, যা ভাগবত পোদ্দারের যা কনফিউশন মানে ইন্ট্রোগেশন বেরিয়েছে, বলেছে মদ খাওয়া নিয়ে বিরোধিতা করেছিল, তাতে রাগের বেঁধে বেরিয়ে গেছিল। যখন রাগে বেরিয়েছিল রাত্রেবেলায় নাইটি পরে, উনি ওখান থেকে মানে সত্যরঞ্জন ঘোষ আসছিল, এখানেই আলাপ, এখানেই মহিলাটা আরও মদ খেতে চান, এটারই সুযোগ নিয়ে ফির মহিলাকে স্কুটিতে বসে ঘুরিয়েছে, জায়গা পায়নি, ফির ব্যাক ওই জায়গাতে এসে কমিট করেছে। ওর সাথে
रमजाना सत्यरंजन घोषनि साखाव हेफाजाखा आन्दार सेक्सन 366/376/302/201/341/506 IPC सा साल बनो हांकर दरबार नगति सानाय पुलिस राजाखर आगुलिनि सिमे प्रणबनि ककथुम चिनि खरां ताबु किसा लेंलामानि जरा तेबो हास्ते हायंते हाक्टनि कक्टमा टुबै फाइटंग लेंलामानि यागुलो নতুন ভোর দেখো নতুন আলো আসছে নতুন দিন উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে বিকাশ মিটিং বিকাশ হবে ঘরে ঘরে বদলাবে সবার জীবন রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধানতেরাস 14 থেকে 24 অক্টোবর পর্যন্ত খুশির রোশনাইতে সানন্দ আহ্বানে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দেবী পা রাখুক আপনার ঘরে 27% ছাড় সোনার গয়নার মেকিং চার্জের ওপরে 100% ছাড় হীরের গয়নার মেকিং চার্জের ওপরে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় ডেইলি লাকি ড্রয়ে প্রতিদিন 3টি স্বর্ণ মুদ্রা মেগা ড্র ডিজায়ার ও 2টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনার সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধনতেরাস 14 অক্টোবর শুক্রবার থেকে 24 অক্টোবর সোমবার পর্যন্ত সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি लेंलामानि यागुलो हायनो हाय लामसोगो चिनि ककब्रक कक्टमावो हायनो हाय फाइदिनाले फिरानो तिनिनि कक्टमा बख्रग्रक बिसिसनिजे जरा रमै सातकपितक ख्लाइजाक माने 2023 विधानसभा चंमारिब अबनि फिरक मुंदना किप्रासारक आनि जे तंमानि जत फालिर बायनाय फियाबा बिजेपि कांग्रेस ते सीपीआईएम नियागो नाहारगला खक्सा पैसा थैनानि नाके थैनाय फियाबा दफाबो कम्प्रोमाइज ख्लाइगला फास हालो आगरतला टाउन हल नगो लुआदिजाक डिप्रामेस फेडरेशन नि फिल्ड कॉन्फ्रेंस पांडाव कक थानानै थांगै आबहायनो कक साका डिप्रामथनि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देवबर्मा हायनो हाय आईपीएफ तिनि करी खेते कायसा विकेट आचुक थाया करका आईपीएफ तिनि ते खरकसा एमएलए धनंजय त्रिपुरा फासालो विधानसभानि स्पीकर रतन चक्रवर्तीनि थानि रेजिग्नेशन बलाई याफरका एमएलए धनंजय त्रिपुरा रेजिग्नेशन याफरमानि जराव बिनि लजो तंका त्रिपुरामथनि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देवबर्मा दाकिनो त्रिपुरामथ जॉइन क्लाइनेट धनंजय त्रिपुरा जेलनि योगी फाइमानि यागुलो 1986 बिसनिते केसे केजो सिगाङो सिलाय पाथाम तैने रगबाय गोरोंजाक तंमानि ककसिल जामुंगो खरकसा तिप्रासनो रमफा टेलियामरा थानानि पुलिस बिनि मुं जेकब रांखल हुइजा कक्टमानि बिसिंते सांग्रंसाल हर बिशालगढ़ रामपुर आमसानि बनरमखा पुलिस
Saksakni hawono hanibu bagratei edisni montri rok rajakor agliwo thangai yafa pehelnani nango o choba chini thinangni bagi choba o choba chini dofano muthangi naraknani choba Piaba 2023 bidan soba chongmaribo thanjake hakutoni joto lukurokno phunugi risnai iprasharokni phan phashalo edisni main building beskanglo snamiti sajak Nogendra Jamatia Shemachoron Tilbrate Birbikram Jamatia ni mangthong phiokmani pandawo kok sanani thangai abahaino kok saka TTA Disney Administrative Reform Committee ni chairman Maharaja Pradip Kishore Devarma Yakshi Bodol Boroni Party Officers Namo Gundate Shoitan Piaba BJP Bodol Boroni Party Officers Namo Kubui Nangmani Borok Phasalo Unukuti Hankoni BJP Party Office Pyokmani Pandao Kok Shanani Thangai O Kokborok Shaka Hastini Montri Okra Dr. Manik Shaha Strangsalo Rajakor Agulini Shipnogor Amchayo Drain Bishingo Klaisa Khoroksa Burini Mangthi Manmani Party Mungo Paithogo Party Muni Shalmini Yabulo Phasalo Manjaka Oburini Butana Shikla Binmung Shatteranjan Ghosh Laitanai Tangsalo Juak Kharui Rompremani Yabulo Oburini Dreno Khiklai Klangmani Shatteranjan Ghosh Tabuk Koktama Shukrugui Phasalo Zrania Bukhakni Thangnai number Kari Khungsa Scooter Malkungo Manjaka Packet Kaitam Sidikran Party Mungo Khoroksa Shiklano Romkhatelia Mura Thanani Police Binimung Shashia Deborma Bini Tongthai Moyama Phasalo Salbrumni Haike, however, Lahara vehicle checking wa Achukmani, Teliamura Thanani Police. Abahai Jorano, Zrania Bukakni Shimi Tangu Shogimani, Shoylengtani Moinama Fashing Tangnai, number Kari Kungsa Scooty, Uskuti Malkungo Naitukai, Malkungo Manjaka, Packet Kaitam Sidikran, Packet Kaitam Bishungo Tongo, Sherbani Kabang Sidikran, Party Mungo, Koroksa Shiklano Romka Teliamura Thanani Police, Binimung Shashia Deborma, Binitong Thai Moinama. Bini Sako NDPS Ekerongo FIR Nahare Party Mungo Chaitogo Naitu Mungo Angkorka Police সকালবেলা আমিও আমার স্টাফ হারবাড়ি নাকা পয়েন্টে ভেহিকেল চেকিং করি ভেহিকেল চেকিং করার সময় একটা নিলাম স্কুটি চেক করি স্কুটির চালকের কাছ থেকে 3টি শুকনো গাঁজার প্যাকেট উদ্ধার করি যাহাতে মোট 5 কেজি 400 গ্রাম শুকনো গাঁজা ছিল এই গাঁজারি করতে কয়ে যাচ্ছিল এবং যাদের আটক করার নাম কি জায়গাটা করেছি তার নাম শাসিয়া দেববর্মা বাড়ি ময়নামা থানা ছিলেনটা সে আগরতলা থেকে তেলিয়ামরা হয়ে ময়নামার বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে এখানে আটক করি নাম কি কইছেন তার শাসিয়া দেববর্মা Sasalo Kwai Hankor Torba Nogoti Shanai Bono Police Piaba Biang Itu Buzakmani Oishidi Karan Abono Naitugiti Klaide Manno Police Abo Jorano Kok Shanai Telia Morani Shimi Hiron Mani Koktum Chini Korang Kaijakmani Taldokni Kazaro Bitichawi Tiga Bisnichi Cha Umani Koroksa Tiprazak Hamzak Mungrumali Jomatia Bitichamani Yaglo Pulabono Omorpur Hospital Aboni Yaglo Odipurni Hankor Shak Hamnogo Tubuzakmani Piaba Jibi Shak Hamnogo Tubuzakmani Yaglo Paitago Shangrong Salhora Tiga Rumali Jomatia Hozagirini Horo Kaisha Party Mungnotiye Bitichawi Tiga Omorpur Bondurga Amsani Bishnichi Cha Umani Koroksa Tiprazak Hamzak Mungrumali Jomatia Busani Mung Bikas Jomatia Koktumao Shaimanka Laitanai Taldok Sikankono Omorpur SDM Official Sakri Klainai Bikas Jomatia by Kaijakmani Bishnichi Umoni Rumali Jomatia
Piaba kaijakmani taldok ni kecharo hozagiri ni horo thunya ni bagai bithichakha o hamjuk bithichamani yagula puilabona Amarpur Hospital aboni yagula Udipur ni hangkor sakhamnogo tubujakmani piaba bini sakhamni bagai paithago tubujakha Agartala jibi sakhamnogo tubujakmani yagula paithago sangrongsal horo thike rumali jamatia tamoni bagai rumali bithichawi thike abonoteye mungsa siya bsai bikas jamatia কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা? তাইনি বিষ খাইছে আমি তো জানি না আমি শুয়ে রয়েছি লক্ষ্মী পূজার সময় আনন্দ ফুর্তি করছে দুজন মিলে এরপরে আমি শুয়ে রয়েছি জানি নিজে নিজে খাই গেছি আমি জানোই না কোন সময় জানি খাই বিষটা কবে খাইছে? বিষটা রবিবার একদম ভোর দিকে সোমবার হয়ে পড়ছে আর কি 4টা দিকে বলে খাইছে তাই প্রথমে কে বুঝছে বিষয়টা? প্রথমে আমি উঠতে ছাড়া 8টার দিকে উঠছি সকালে 8টা ছাড়া ব্রাশ করছি ব্রাশ করার পরে তাই বমি করতেছে এরপরে আমি জিজ্ঞাসা কীটা হয়েছে বেবি কীটা হয়েছে এরপরে তাই কিচ্ছু করছি না কিচ্ছু হয়েছে না এমন কয় এরপরে আমার হঠাৎ তাই চেহারা দেখতে ছাড়া ডর লেগে গেছে এরপরে জিজ্ঞাসি এরপরে অটো ডাক দিছে আমি অটো ডাক দিয়া ছাড়া তাই আসেন না হসপিটাল লেগেছে এরপরে কোন হাসপাতাল নিছে? অমরপুর হাসপাতাল তারপর অমরপুর হাসপাতাল নিয়ে ছাড়া ডাক্তাররা কইছে এখানে একটা না রেফার করুন উদয়পুরে এটা দুর্গমতি হসপিটালে এরপরে আমরা লয়ে আসি ওই দুর্গমতি হসপিটালে সোমবারের 10টার দিকে সকালের 10টার দিকে তারপর উদয়পুরে আয়া ছাড়া অনেকক্ষণ উদয়পুরে রাখছি তারা এরপর আবার রেফার করছে জীবিত আনার পর মৃত্যু হয়েছে কবে? মৃত্যু হয়েছে গতকালকে রাত্রে সোমবার বৃহস্পতিবার রাতে মৃত্যু হয়েছে 11টার দিকে গতকালকে রাতে। আত্মহত্যা করার কারণটা কি? কারণটা বিষয়টা আমি জানি না। পারিবারিক কোনো ঝগড়া বিবাদ? এমন বেশি আমরা তাদের আদর করে বেশি প্রেমও করে আমরা তাইও আমারে প্রেম করে। কত বছর আগে বিয়ে করছিলেন? 6 মাস হয়েছে। 6 মাস হয়েছে। আপনার মিসেসের নাম কি? রুমালি জমাতি। বয়স কত? বয়স 21। বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি অমরপুর বান্ডারঘাট। আপনার নাম কি? আমার নাম বিদ্যাস জমাতি। কি করেন? আমি গভর্নমেন্ট চাকরি করি, রেগুলার হয়েছে না। কোন ডিপার্টমেন্টে আছে? রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট। पोस्टमर्टम पाइमानि यागुलो नुखुनि बररनि यागो याफारि रोजाखा बिनि मांगथै पियाबा कायजाकमानि तालटकनि कचार बिसनि जिसा उमननि खरकसा हामजक बिथि चावै थिमानि पार्टी मुंगो वानामाtai कमां माव कलाय लेख्या आमसानि जत लुक्रक राजाखर आगुलिनि सिमि प्रणामनि कक्थुम चिनि खरां सामुंकरि हास्तेनि 10,000 सिख्ला रकनो हाफांनि बखाक्ति आजिमुंनि शेप साब ख्लायजाकमानि पार्टी मुंनो खाकाहाम याफारै हामबायरेलि ख्लायनाय युवा मोर्चा जासालो हास्तेनि दालबिदाल हांकर गोनांगै अ हामबायरेलि ख्लायजाकनाय फासालो हास्ते बिजेपि तांनोबो कायसा कक्थुम पान्दा ख्लायै अ साख्लाय मुंरोखा बिजेपि युवा मोर्चानि आजुफां याकचो बिकी प्रसाद कक्थुम पान्दाव बिकी प्रसादनो कारिबो मानजाखा बिजेपि युवा मोर्चानि गुबुन आदंरक আজকে আমাদের সংবাদ সম্মেলনে প্রধান যে বিষয় আপনারা ভালো করে জানেন যে দুর্গাপুজোর ঠিক প্রাক মুহূর্তে অর্থাৎ চতুর্থীর দিন অর্থাৎ 30শে সেপ্টেম্বর ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন যে রাজ্য সরকার ত্রিপুরাবাসীর জন্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার বৈঠকে নিয়েছিল এবং সেই সিদ্ধান্তগুলো ঘোষণা করা হয়েছিল। আমাদের এই যে সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে আমরা যুব মোর্চা বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় এবং রাজ্যের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় জিষ্ণু দেববর্মন মহোদয় নেতৃত্বাধীন যে সরকার রাজ্যের যুবকদের জন্য একসঙ্গে স্বরাষ্ট্র শিক্ষা দপ্তরে একসঙ্গে 10,175টি সরকারি চাকরির যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন
তার জন্য আমরা প্রদেশ যুব মোর্চার পক্ষ থেকে যুবদরদী ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ আমরা মনে করি যে এইরকম সিদ্ধান্ত পূর্বে কোনো সরকারের সময়ে কখনো কেউ নিতে পারেনি, যে একসঙ্গে 10,000 চাকুরি রাজ্যের যুবকদের জন্য কোনো সরকার ঘোষণা করেছে, এটা এই রাজ্যেই প্রথম। তার জন্য আমরা প্রদেশ যুব মোর্চার পক্ষ থেকে এই রাষ্ট্রবাদী যুবদরদী বিজেপি সরকারকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ পদে একসঙ্গে প্রায় 6,067 জনকে নিয়োগ করা হবে। ট্যাট উত্তীর্ণ যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে 3,108 জন শিক্ষককে একসঙ্গে নিয়োগ করা হবে এবং অফার ছাড়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। বাড়ি বাড়ি অফার, শিক্ষকের অফার পৌঁছে যাচ্ছে। এটা এই রাজ্যের ইতিহাসে যুগান্তকারী। এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে 1,000 কনস্টেবল সেখানে নিয়োগ করা হবে। তো সর্বমোট 10,175টি সেখানে সরকারি কর্মসংস্থানের সিদ্ধান্ত একসঙ্গে নেওয়া হয়েছে। আমরা মনে করি এটা একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। এর জন্য আমরা রাজ্য সরকারকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। फाइने 20 अक्टोबर सालमारिव हाइनो हाय खादुमाव अंकर फिरनाय 10,323 नि फोरोंनाय रक सानमुं सुपुंगि रोजागिया सा ख्लाइजाकनाय खादुमानि फुनुकमुं तामुनि बागै हिनमानिले असामताय तेर पाइमानि यागुल बरनि जोंजालनो तैयै कक सालायमानि यागुल हासि हाफांनि बोखाक्तै साख्लाइजाकनानि कक तंमानि फियाबा ताबुक साकजरा रोजागिया बरनो मुंसा कक्तमा आबुनि बागै खा खामाव क्लाइजाक 10,323 नि जत फोरोंनाय रक फासाल राजाखर आगुलिनि काइसे कालेबारि हलनग ककथुम पान्दारिंगै अ कक्तमा रेखा 10,323 नि आदं प्रदीप बणिक। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন 10,323 চাকরিচ্যুত এই শিক্ষক পরিবারগুলো বিগত বাম সরকারের সেখানে আইনিগত ত্রুটির কারণে, বিশেষ করে আদালতের তরফ থেকে, হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে যে জাজমেন্টগুলো বেরিয়েছিল তার অপব্যাখ্যার কারণে আজকে আমাদের শিক্ষকরা রাস্তায়। আমরা বর্তমান যারা শাসক দলের আছেন বা যাদের পরিচালনার সরকার চলছে, আমরা এই সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও আমাদের একটা অগ্রণী ভূমিকা ছিল 10,323 চাকরিচ্যুত শিক্ষক সমাজ। গত 28 সেপ্টেম্বর 2022 রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমাদের দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা দেখা করি। আমাদের একটা প্রতিনিধিত্ব দল সেখানে গিয়েছিল, সেটা আপনারা যেমন জানেন গোটা রাজ্যের মানুষ অবগত রয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমাদের আলাপচারিতার মাঝখানে যে বিষয়টা বিশেষ করে সেখানে পরিস্ফুট হয়, আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন দেশের মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের কাছ থেকে আমাদের চাকরিচ্যুত শিক্ষক সমাজের একটা বৃহৎ অংশ সেখানে তথ্য জানার অধিকার আইন মোতাবেক জানতে পারেন। পূর্বতন সরকারের আমলারা আমাদেরকে যে জাজমেন্টের নম্বর মূলে আমাদেরকে টার্মিনেট করেছিলেন সেই নম্বরের পক্ষভুক্ত আমরা কেউ না। দেখা গেছে সেই জাজমেন্ট মোতাবেক গোটা রাজ্যের 3 জন সেখানে রিটায়ার্ড জাস্টিস যারা গুয়াহাটি হাইকোর্টের যেখানে চাকুরি করছিলেন, কর্মরত ছিলেন, এমন যারা রিটায়ার্ড রাজ্যের স্বনামধন্য জাস্টিসরাও বলছেন যে সেখানে শুধুমাত্র 38 জন লোক এফেক্ট পেয়েছে। জাজমেন্ট নিয়ে অনেক কথা আছে, কিন্তু তারপরেও আমরা যেটা স্পষ্ট জানতে পেরেছি, আমরা সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে আমাদের চাকরিটা চাইনি, কিন্তু তারপরেও আমরা 31 মাস বেতনহীন। গত 28 তারিখের পর থেকে আজকের দিন পর্যন্ত গোটা রাজ্যে আপনারা লক্ষ্য করেছেন আমাদের 3 জন জনজাতি সেখানে শিক্ষক সেখানে প্রয়াত হয়েছেন, এবং তার মধ্যে একজন সাবরুম আগরতলা যে রেল ট্র্যাক আছে সেই রেলের সামনে আত্মহত্যা হয়েছে। বিশেষ করে আমাদের এই পর্যন্ত প্রায় 142 জন শিক্ষক শিক্ষিকা প্রয়াত হয়েছেন শুধুমাত্র মানসিক অবসাদের কারণে, যার মধ্যে প্রায় 50% রয়েছে সেখানে জনজাতি শিক্ষক শিক্ষিকা। আমাদের একটাই প্রশ্ন, রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রীর সাথে এবং শিক্ষামন্ত্রীর সাথে যখন আমরা বারবার দেখা করেছিলাম, আমাদের কাছে একটাই বার্তা তখন দেওয়া হয়েছিল যে পুজোর পরেই
আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে আমাদেরকে আমাদের যে আর্জিটা ছিল সেই মোতাবেক আমাদেরকে সেখানে সরকারের পক্ষ থেকে অবগত করা হবে সরকার কতটা ইনিশিয়েটিভ স্টেপ আমাদের পক্ষে নিয়েছেন, অর্থাৎ আমাদেরকে বিদ্যালয়মুখী করার ক্ষেত্রে সরকারের প্রয়াস কতটা সেখানে সদর্থকভাবে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুর্গাপুজো শেষ হওয়ার পরে আজকে বেশ কিছুদিন হলো, কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে কোনো বার্তা পাইনি। আমরা আশাবাদী সরকারের পক্ষ থেকে আগামী কিছুদিনের মধ্যে আমাদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য এই আরটিআই মোতাবেক এবং এই জাজমেন্টে সঠিক ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়মুখী করার ক্ষেত্রে সরকারের একটা আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। তিনি নিকক্টমা আশুজরা তৈন তেব হাসতে হায়ংতে হাক্টর নিকক্টমা সাইমানানি বাগৈ চয়াওই নাই তঙ্গি চিনি খরাং। Jotonono khulumka or samutani shalno rugai Makunja Street Jewelers and other suppliers ni bekakte khaka hamte hamsak ma yafaro or samutani shalno rugai rizagi tongo 30% discount au kubuno or samutani shalno rugai making charge ni hakawo rizagi tongo 30% discount obani logi 50,000 paimungo rizagi tongo hamthok ma shokat 24 September 2022 salmarini simi 4th October 2022 jora tongnai offer obani bagai teler yawai dakti phaidi Makunja Street Jewelers and other suppliers phalnogo chini nikuma Makunja Street Jewelers and other suppliers proprietor Deepak Devnath Champaknagar Bazar Assam Agartala Road Salthang Tripura contact number 700565874 eva 70053175588 নব আলোকে উদ্ভাসিত হোক উৎসবের আনন্দ, মিশ্র সংস্কৃতির ধারায় সমৃদ্ধ ত্রিপুরায় আসুক নবজীবনের স্পন্দন। সকল রাজ্যবাসীকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি, গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি, পৌঁছে দিতে উন্নয়ন
সবার ঘরে প্রশাসন এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন কাইসে পান্ডা সংখ্যা আগাম খান ধনতেরাস ধন সমৃদ্ধি। অফারটা কিন্তু শুরু হয়ে যাচ্ছে 17 অক্টোবর থেকে 26 অক্টোবর। আপনার জন্য থাকছে এভরি পারচেসে গিফট হ্যাম্পার্স, এছাড়া ডেলি মেগা লাকি ড্রয়ে আছে দুটো স্বর্ণের গোল্ড কয়েন, প্রত্যেক পারচেসে আছে স্বর্ণের মুদ্রা। Tei, asa bayako, naragara zago mani manai, ramchak ni bainawo 25% ke discount, tei, hira ni bainawo tongo 100% discount. Asa yako, mega lucky draw bo tongo ya logiwo, hangke, narok kecam ramchak shlai, ketal horma genang, ramchak ni manai, abo mani manai, tei, narong ni bagai tebo kaham kaham shokat bore jabe. স্বর্ণকুমার হচ্ছে আমার একটি প্রিয় ব্র্যান্ড। Ani. Hanggang kinarukta mo man chuto. Kung kita thamto mo স্বর্ণকুমার জুয়েলার্স। নরগো যতন খাইবে দি ধনতেরাস ধন সমৃদ্ধি। নমস্কার।